अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में आप सबका तहे से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। गाज़ा पट्टी में 24 घंटों के दौरान 152 अफराद की शहादत की इत्तलात, जंगबंदी मुआहदे पर अमलावरी भी जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मशरिक़ वस्ता का कर सकते हैं दौरा, पहला पड़ाव काबिज़ इसराइल होगा, जिसके बाद वो मिस्र जाएंगे और गाज़ा मुआहदे पर करेंगे दस्तखत। इसराइली आबादियों में तोसी से फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और अमेरिका की ज़ेर क़यादत अमन कोशिशों को ख़तरा, फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने किया खबरदार। अफ़गानिस्तान में अमन व अमान कायम, मुस्तहकम और मुत्तहिद हुकूमत, आम शहरियों को तमाम तर हुकूक़ हासिल। तालिबान हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तक़ी का दावा, आज दारुल उलूम देवबंद का कर रहे हैं दौरा। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर इजाफी दरामदी टैक्स लगाने का किया ऐलान, 100% नया टैरिफ आयद होगा। कहा, चाइना को दुनिया को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हेडलाइंस आपने देखी और अब पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। गाज़ा पट्टी में 24 घंटों के दौरान 152 अफराद की शहादत की इत्तलात है। एक जानिब जंगबंदी मुआहदे पर अमल का आगाज़ हुआ, वहीं दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज तख्लिया कर रही है और हमलों की भी इत्तलात है। 2 साल से ज़्यादा अरसे तक जारी रहने वाली ज़रंदगी और क़त्लेआम के बाद ट्रंप के पेश करदा जंगबंदी के मुआहदे पर अमल आवरी भी शुरू हुई। पेश है इस हवाले से सियासत टीवी की ये अहम रिपोर्ट। गाज़ा पट्टी में तिब्बी ज़राने इत्तलादी के जुमे के इस बात से लेकर अब तक 152 फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया और ये लाशें मुख्तलिफ अस्पतालों को पहुँचा दी गईं, जिनमें से 132 शहदा की लाशें मलबे के नीचे से निकाली गईं। ज़राए का कहना है कि काबिज़ इसराइली फ़ौज की बमबारी फायरबंदी के ऐलान के बावजूद नहीं रुकी है। इन हमलों में मज़ीद 16 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, जबकि एक शहरी अपने साबिक़ा ज़ख्मों के बाद दम तोड़ गया। गाज़ा शहर के अशिफा हॉस्पिटल में 43 शहदा की लाशें पहुँचाई गईं। अन्नसीरात के अलौदा हॉस्पिटल में 4 शहदा, दरुलबला के शहदा अल-अक़सा हॉस्पिटल में 13 शहदा और खान यूनुस के नासिर हॉस्पिटल में 32 शहदा की मैयतें मुंतकिल की गई हैं। काबिज़ इसराइली फ़ौज ने अमेरिका और मगरबी ममालिक की खुली हिमायत के साथ 7 अक्टूबर सन 2023 से गाज़ा पट्टी पर नस्लकुशी की जंग जारी रखी हुई है, जिसमें अब तक 2,37,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं। इनमें अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है। दर्जनों शहदा की लाशें अभी मलबे तले नीचे दबी हुई हैं, जिन तक एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीमें काबिज़ फ़ौज की रुकावटों की वजह से पहुंचने से कासिर हैं। 2 साल से ज़्यादा अरसे तक जारी रहने वाली ज़रंदगी और क़त्लेआम के बाद जुमे को फायरबंदी के मुआहदे पर अमलावरी का बाकायदा आगाज़ तो हो गया और काबिज़ इसराइली फ़ौज ने ऐलान किया कि उसकी फ़ौज मुआहदे के मुताबिक पीली लकीर तक पीछे हट गई हैं, लेकिन इसके बावजूद हमलों के सिलसिले जारी रहने की भी मुसलसल इत्तलात सामने आती रहीं। जंगबंदी के ऐलान के बाद लाखों बेघर फ़लस्तीनी शुमाली गज़ा की जनब वापस जाने लगे हैं। काबिज़ फ़ौज ने कहा है कि शहरियों को 2 मरकज़ी शाहराहों शार रशीद, शार सलाहुद्दीन के ज़रिए गाज़ा शहर और शुमारी इलाकों में वापस जाने की इजाज़त दी गई है। ये जंगबंदी एक जामे सियासी मुआहदे का हिस्सा है, जिसकी सरपरस्ती अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्किया ने की। ये मुआहदा ट्रंप की मुजवज़ा अमन मनसूबे के पहले मरहले के तौर पर सामने आया और इस मरहले में मुकम्मल जंगबंदी, काबिज़ इसराइल की जुज़्व इनक़ला, कैदियों के तबादले और इमदादी काफ़िलों की आज़ादाना आमदोरफ़्त भी शामिल है। फ़लस्तीनी अवाम इस जंगबंदी को अपने सब्र व इस्तक़ामत की एक अलामत के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन गाज़ा की तबाहशुदा इमारतें, बर्बाद हस्पताल, उजड़े घरों और मलबे से उड़ती आहों से वाज़ेह है कि काबिज़ इसराइल की ये जंग इंसानियत के ख़िलाफ़ एक नाकाबिले माफ़ी जुर्म बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। व्हाइट हाउस ने ऐलान किया कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप मशरिक़ वस्ता का दौरा कर सकते हैं। उनका पहला पड़ाव काबिज़ इसराइल होगा, जिसके बाद वो मिस्र जाएंगे, जहां वो गाज़ा मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप पीर के रोज़ इसराइली कैबिनेट से खिताब भी करने वाले हैं, बाद में मिस्र जाकर इस माहदे पर दस्तखत करेंगे, जो बुध की शाम तय पाया था। यह माहदा इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास और काबिज़ इसराइल के दरमियान मुज़ाकिरात से वजूद में आया। उन मुज़ाकिरात की मेज़बानी कतर, मिस्र और तुर्किया ने की, जबकि अमेरिका ने इसकी सरपरस्ती की। ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो जल्द मशरिक़ वस्ता का दौरा करेंगे ताकि माहदे को अमली शक्ल दी जा सके, जिसकी वजह से गज़ा की तबाहकुन जंग के खात्मे पर इत्तेफाक हुआ। उन्होंने कहा कि माहदे के तहत कैदियों की रिहाई का अमल पीर या मंगल को शुरू हो जाएगा और मिस्र में एक बाज़ाब्ता दस्तखती तकरीब होगी। ट्रंप ने कतर, मिस्र और तुर्किया की क़यादत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनके ताउन से काबिल तहसीन नतीजा हासिल हुआ। हमने मशरिक़ वस्ता में जो अमन कायम करने में मदद दी है वो देरपा साबित होगा और उनके बकौल इलाक़े की तमाम रियासतें अमन पर मुत्तफ़िक़ हैं।
فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے خبردار کیا کہ اسرائیلی آبادیوں میں توسیع سے فلسطینی ریاست کے قیام اور امریکہ کی زیر قیادت امن کوششوں کو خطرہ لاحق ہے۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے اعلان ہونے کے چند گھنٹوں بعد فرانس نے عرب اور یورپی وزراء کی میزبانی کی، جس کے دوران ان کا یہ بیان سامنے آیا۔ میکرون نے جنگ بندی معاہدے کو خطے کے لیے عظیم امید کے طور پر قرار دیا، لیکن مقبوضہ مغربی کنارے میں غیر قانونی اسرائیلی آبادیوں کی تعمیر میں تیزی فلسطینی ریاست کے لیے ایک خطرہ قرار دیا۔ انہوں نے پیرس میں اجلاس کی صدارت کے دوران کہا کہ نہ صرف ناقابل قبول اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے، بلکہ اس سے تناؤ، تشدد اور عدم استحکام کو ہوا ملتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر امریکی منصوبے اور پرامن خطے کے لیے ہمارے اجتماعی عزائم سے متصادم ہے۔ یورپ نے امریکی صدر کے زیر قیادت جنگ بندی کی حمایت کی ہے، لیکن واشنگٹن اور کئی یورپی ممالک کے درمیان اس بات پر اختلاف ہے کہ آیا یہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا صحیح موقع ہے یا نہیں۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی ہندوستان کے دورے پر ہیں۔ وہ 7 روزہ دورے پر ہیں۔ اس کے تحت آج انہوں نے دارالعلوم دیوبند سہارنپور کا دورہ کیا ہے۔ علماء کرام سے ملاقاتیں کی۔ انہوں نے جمعے کو وزیر خارجہ جے شنکر سے بھی ملاقات کرتے ہوئے پریس کانفرنس کی تھی۔ جے شنکر کے ساتھ ملاقات میں متقی نے 2 طرفہ تجارت، انسانی امداد اور سیکورٹی تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ دیوبند کے ذمہ داران اور علماء کرام سے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اس موقع پر مقامی لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی جو امیر خان متقی کی جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب دیکھے گئے۔ علماء دیوبند، طلباء دیوبند، بلکہ سارے علاقے کے لوگ آیا ہے، میں اس کے مشکور ہوں۔ انہوں نے بہت اچھا استقبال کیا اور انہوں نے زیادہ مہمان نوازی کیا۔ ظاہر ہے کہ علماء اور طلباء کے درمیان وابستگی بہت تاریخی ہے، اس لیے میں آپ حضرات اور دیوبند کا اکابرین اور علاقے کے جو علماء ہے، طلباء ہے اور عوام ہے، سب کا مشکور ہوں۔ وزیر خارجہ کے طور پہ سر آپ کیسے دیکھتے ہیں، یہ ریلیشن کیسے لے کے جانا چاہیں گے آپ صاحب متقی صاحب، آگے کیسے لے کے جانا چاہیں گے بھارت اور افغانستان کے رشتے؟ میرے خیال میں آئندہ میں بہت روشن نظر آ رہا ہے۔ امیر خان متقی نے کہا کہ خواتین کے تعلق سے جو کچھ باتیں میڈیا میں پھیلائی جا رہی ہیں وہ غلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر ملک کا اپنا رول، اصول اور قوانین ہوتے ہیں جس کے تحت ہم حکومت کر رہے ہیں۔ انہوں نے صاف طور پر کہا کہ عام شہریوں کو تمام تر حقوق دیے گئے ہیں اور میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے اور افغانستان کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کیسا ہے الحمدللہ وہاں پہ جو نظام ہے، اس نظام آنے سے بعد، اس سے پہلے 2021 15 اگست سے پہلے روزانہ 200 سے لے کر 400 آدمی کو مرتے تھے۔ ابھی یہ 4 سالوں میں ویسی ایک دن کا بھی نقصان نہیں ہوا ہے، اور وہاں پہ الحمدللہ قوانین نافذ ہے، سب لوگوں کو اپنا حق ملتا ہے۔ یہ جو لوگ پروپاگنڈا کرتا ہے، یہ ایک چھوٹا سا بولوں یا بڑا سا غلطی کرتا ہے کہ وہ افغانستان سے بھی غرب والے کیا آزادی چاہتا ہے۔ ہر ملک کا اپنا روایات ہے، ہر ملک کا اپنا جو اصول ہے، قوانین ہے، وہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ حقوق نہیں دیتا ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ وہاں پہ جو نظام ہے وہی نظام جو قوانین نافذ کیا ہے، اس پہ اگر لوگ خوش نہیں تھا تو پھر یہ امن کیسا آیا ہے؟ کیا افغانستان میں تاریخ کے دوران میں کسی نے زور پہ امن لایا ہے؟ وہاں پہ شوروی اتحاد نے امن نہیں لایا، امریکہ نے نہیں لایا، لیکن ابھی جو امن و امان ہے، ابھی جو 40-45 سال کے بعد جو متحد حکومت ہے، جو سارا افغانستان میں کوئی برا واقعات نہیں ہے، کوئی جھڑپ نہیں ہے، کوئی مخالف آدمی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہی نظام۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چائنا پر اضافی درآمدی ٹیکس لگانے کا اعلان کر دیا۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر چائنا پر 100% نئے ٹیرف کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نومبر سے چینی درآمدات پر اضافی 100% ٹیرف لگائے گا۔ امریکی مصنوعات کے تحفظ کے لیے سخت تجارتی اقدامات ہوں گے۔ چینی مصنوعات پر پہلے ہی امریکہ کی جانب سے 30% ٹیرف آئے تھے۔ اب نئے درآمدی ٹیکس کے اعلان کے بعد عالمی اسٹاک مارکیٹ گر گئی۔ ٹرمپ نے اس اعلان سے چند گھنٹے قبل ٹروتھ سوشل پر ایک طویل پوسٹ میں لکھا تھا کہ چائنا نے دنیا بھر کے ممالک
ममालिक को नायाब मादनियात की बरामदी पाबंदियों से मुताल्लिक़ ख़त भेजे। ये नायाब मादनियात स्मार्टफोन, बरक़ी गाड़ियों, फ़ौजी आलात और काबिल तजदीद तवानाई की टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होती हैं और उनके पैदावार और प्रोसेसिंग में चाइना आलमी सतह पर सबसे आगे है। ट्रम्प ने कहा कि चाइना को दुनिया को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने चाइना के रवैये को इंतहाई दुश्मनाना करार दिया। I don't know that we're going to have it, but I'm going to be there regardless, so I would assume we might have it. But, they hit the world with something that really is not anything that people are going to do. And it was shocking. I can tell you, Howard and I and Todd, we all, Scott, we were all speaking about it before. And we said, where did that come from? It was just... That was out of the blue, right? Out of the blue, they came up with this whole import-export concept, and nobody knew anything about it. So. Did they roll back their export controls, the new announcement? Would you roll Yeah, back? look, we're going to have to see what happens. That's why I made it November 1st. We'll see what happens, yeah. Mr. President, the last time, Mr. President. Go ahead, please. I think you probably like it the best. You like it the best for press conferences? I sort of do. What else besides software could be on the table in terms of export controls? A lot more. I mean, you have software, but you have a lot more. We have airplanes. We have airplane parts. You remember that from last time. And we were just surprised at China. I have a very good relationship with President Xi, and they did that. This is not something that I, instigated. This was just a response to something that they did. And they didn't really aim it at us. They aimed it at the whole world. The whole world is subject to it. So I thought it was very, very bad. But we have many things, including a big thing is airplane. यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने इल्ज़ाम लगाया कि रूस ने उसके न्यूक्लियर एनर्जी ठिकानों पर हमले किए और ये हमले एक ऐसे मौसम में किए गए जबकि मौसम इंतहाई ख़राब था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो और यूक्रेन अपना दिफा बेहतर अंदाज में न कर सके। उन्होंने इस मौके पर रूस की पूरी सख्ती के साथ मजम्मत की। They waited for rain and fog, fully aware that it would disrupt work of air defense systems. They know exactly what they're doing, and so do we. The weather conditions affected our capability to repel by something like 20 to 30%. I think weather has such consequences. But nevertheless, if we manage to almost restore water supply during the day, and I think there will be better solutions for power. The blow is strong, but it is definitely not fatal. At today's security meeting, I learned that we need to protect 203 key facilities with air defense. I won't go into detail about what's already been done or how many systems we have. But it's important to understand that we're talking about 203 key sites, and there are many more beyond that. But these are the ones flagged by Energy, Gas, and Water Infrastructure Management. First of all, about Keir Starmer, so I will have phone call with him. Really, the first topic is our meeting about security guarantees and the meeting of coalition. और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। गाज़ा पट्टी में 24 घंटों के दौरान 152 अफराद की शहादत की इत्तलात, जंगबंदी मुआहदे पर अमलावरी भी जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मशरिक़ वस्ता का कर सकते हैं दौरा, पहला पड़ाव काबिज़ इसराइल होगा जिसके बाद वो मिस्र जाएंगे और गाज़ा मुआहदे पर करेंगे दस्तखत। इसराइली आबादियों में तोसी से फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और अमेरिका की ज़ेर क़यादत अमन कोशिशों को ख़तरा, फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने किया खबरदार। अफ़गानिस्तान में अमन व अमान कायम, मुस्तहकम और मुत्तहिद हुकूमत, आम शहरियों को तमाम तर हुकूक़ हासिल। तालिबान हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तक़ी का दावा, आज दारुल उलूम देवबंद का कर रहे हैं दौरा। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर इजाफी दरामदी टैक्स लगाने का किया ऐलान, 100% नया टैरिफ आयद होगा। कहा, चाइना को दुनिया को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आलमी खबरनामे का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।
غزہ پٹی میں 24 گھنٹوں کے دوران 152 افراد کی شہادت کی اطلاعات، جنگ بندی معاہدے پر عمل آوری بھی جاری۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مشرق وسطیٰ کا کر سکتے ہیں دورہ، پہلا پڑاؤ قابض اسرائیل ہوگا جس کے بعد وہ مصر جائیں گے اور غزہ معاہدے پر کریں گے دستخط۔ اسرائیلی آبادیوں میں توسیع سے فلسطینی ریاست کے قیام اور امریکہ کی زیر قیادت امن کوششوں کو خطرہ، فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کیا خبردار۔ افغانستان میں امن و امان قائم، مستحکم اور متحد حکومت، عام شہریوں کو تمام تر حقوق حاصل، طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کا دعویٰ، آج دارالعلوم دیوبند کا کر رہے ہیں دورہ۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چائنا پر اضافی درآمدی ٹیکس لگانے کا کیا اعلان، 100% نیا ٹیرف عائد ہوگا، کہا چائنا کو دنیا کو یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔